Voilà, قبل ما نبداو في l'explication du chapitre premier de Candide ou l'optimisme, on va revenir un peu sur les informations. غنحاولوا نرجعوا لبعض المعلومات اللي كتعلق بالمؤلف. فكونديد او l'optimisme هذا هو لو تيتر. بالنسبة لو جونغ سي ان كونت فيلوزوفيك. يعني اشنو هو لو كونت؟ هو اون هيستوار ايماجينير، قصة اللي هي خيالية، ولكن هاد لو كونت فيه كذلك لا فيلوزوفي. علاش؟ لانه تاريخ الاصدار ديالو 1759، يعني اوتوماتيكمون لو 18 سيكل، القرن 18 اللي كيتسمى لو سيكل دي لوميير، عصر الانوار. هنا هاد العصر هذا كيعرف واحد التغيرات. سيتي ان سيكل موفمونتي، فيه واحد الحركيه في اوروبا في القرن 18، وكان معروف بمجموعه ديال الفلاسفه بحال فولتير، ديدرو، جون جاك روسو، مونتسكيو ايتترا. يعني حتى هاد المؤلف ديال فولتير كونديد او لوبتيميزم فهو واحد النوع ديال الفلسفه اللي كان الهدف ديالها هو تغيير النظام الاجتماعي والسياسي انذاك في القالب ديال واحد القصه اللي هي فابيولوز، فيها شويه ديال ليماجينير ولو فونتاستيك، فيها يعني الخيال الى غير ذلك، فيها واحد لو فواياج، واحد السفر ديال لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه كونديد، عبر ثلاثه ديال القارات، وغيكتشف من خلالها بأن الإنسان فهو كذلك مصدر الشر، الطبيعة كذلك مصدر الشر، ما كاينش غير الخير في العالم، وما يمكنش نقولوا بأن الإنسان خاص يكون اوبتيميست متفائل دائما، وإنما غيكتشف مجموعة من الأشياء. وفي هذا لو شابيتر بروميير غنكتشفوا كيفاش كان عايش في واحد لو شاطو في قصر، شوية غيتطرد من طرف مسيو لو بارون، غيطردو لو بارون مالك هذا القصر هذا، لو سينيور، واحد من الاسياد ديال لا فيستفالي اللي هي واحد لا بروفانس في الالماني. وهنا il va être chassé، غيتطرد بسبب العلاقه مع الابنه ديال اولا بنت مسيو لو بارون، وغيلقى راسو مشرد وكيدخل في العالم الحقيقي بعد ما كان كيتصنت البانغلوس اللي كيمثل واحد الرؤيه تفاؤليه للعالم. وما كانش عنده، كان في الاول ديال القصه فكونديد كان نايف ساذج، وما كانش تيعرف بان العالم فيه شر انساني وفيه كذلك شر طبيعي. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé de celui. كيفاش عاش في واحد لو شاطو في واحد القصر، وكيفاش تطرد منه. شاسي هي اكسبulsé يعني تطرد. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tendre-Tenfranck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. يعني القصه كتبدا في لا فيستفالي، في داك لو شاتو، داك القصر ديال تندرتينترونك. هاد كونديد هو واحد لو جون غارسون اكي لا ناتور افي دوني لي مورس لي بلو دوس، كانت عنده واحد الطباعه هادئه. سا فيزيونومي انونسي سون ام، وكاين واحد التناغم بين داك الجمال اللي عنده في الهيئه ديالو والروح ديالو اللي هي واحد الروح هادئه، وعنده واحد لو جوجمون اسي دروا اي ليسبري سامبل افيك ليسبري لو بلو سامبل. كان عنده واحد الحكم على الاشياء، واحد النظره اللي هي بسيطه. سي جو كخوا بور سيت ريزون كولو نومي كونديد، ولهاد الاسباب كامله، المظهر الخارجي ديالو وحتى الطباع ديالو والحكم ديالو على الاشياء هي اللي خلاته يتسمى كونديد. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage. كيقولوا بانه الابن ديال الاخت ديال لو بارون، سوبسوني ولكن ما متاكدينش، يعني الاصول ديالو فهي كتبقى مجهوله. والاب ديالو ان جونتيوم، واحد الانسان من طبقه راقيه من الجوار، ولكن كما قلنا ما متاكدينش. هنا كنرجعوا بان نقولوا بان كونديد سي ان باتاف، يعني لقيط وما عرفش الاصول ديالو. وهذا من بين المظاهر ديال الظلم الانساني اللي تيتعاش في المجتمع. Que cette demoiselle, يعني الأخت ديال le baron, ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. علاش الأخت ديال le baron ما بغاش تزوج بداك لو جونتيوم؟ لأنه ما عندوش واحد الاربر جينيالوجيك، واحد النسب اللي هو شريف وراقي مثل النسب ديال لو بارون
وهنا تاني كندخلو في لا ديسكريميناسيون في التمييز الى غير ذلك. ننتقلوا للشخصيه الثانيه من بعد كونديت. كاين شخصيه رئيسيه اخرى هو مسيو لو بارون، ايتي ان دي بلو بويسون سينيور دو لا فيستفالي، من بين الاسياد ديال لا فيستفالي، كار سون شاتو افي اون بورت اي دي فونيتر. علاش؟ لان سون شاتو داك القصر ديالو عنده باب وعنده نوافذ. هنا كتكون لا طوناليتي ايرونيك، كاين واحد لو روجيستر ايرونيك، واحد النوع ديال السخريه استعملها فولتير عن طريق استعمال لو فو رابور لوجيك، الرابط المنطقي الخاطئ، باش تكون من الاسياد فقط لان لو شاتو ديالك فيه لا بورت اي لي فونيتر، هذا غير منطقي. يعني فولتير كيبين بان لو كوتي ماتيريال، داك الجانب المادي ديال الاشياء، فهو من تفاهه. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie, quand un de des tapis, décoratifs, etc. Tous les chiens de ces basses-cours composaient une meute dans le besoin. C'est pas le ferronnier était ses piqueurs, le vicaire du visage était son grand aumônier. كاع الحاشيه اللي كانوا دايرين به شبهها هنايا بواحد لا ميتافور، فشبهها فولتير بلي شيان، بكلاب اللي كيضحكوا على اي حاجه كيقولها، كيعطيوه موعظه اللي هي كتكون كتخدم المصالح ديالو الى غير ذلك. وهنا كنردوا البال بانه فولتير الكريتيك لا ريليجيون على ليبوك، يعني النظام الديني اللي كان قائم انذاك، ففولتير انتقدوا بشده في هذا لو كونت فيلوزوفيك. Il l'appelait tous monseigneur، كلشي كيسميه سيدي. il riait quand il faisait des comptes، تملي كيبقى يعاود لي كونت كيبداو يضحكوا ايتترا. ننتقلوا لمدام لا بارون كي بوزي انفيرون 350 ليفر، كتوزن تقريبا 160 كيلوغرام، et s'attirait par là une très grande considération. هاد الوزن هذا كيعطيها واحد النوع ديال التقدير، يفوزي لي زونور دو لا ميزون، كتشكل واحد الشرف للبيت، افيك اون دينيتي، واحد الكرامه كي لا روندي اونكور بلو ريسبكتابل، يعني انسانه محترمه. وهنا كنرجعوا كما قلنا للسخريه، لو روجيستر ايرونيك. فولتير كيسخر من هاد الطبقه ديال النبلاء اللي كانت حاكمه انذاك. صافي كونيغوند. ننتقلوا لكونيغوند، هي شخصيه رئيسيه وهي اللي غتربطها العلاقه مع كونديد، وغتكون السبب ديال الطرد ديالو من لو شاتو. اجي دو 17 كان عندها 17 سنه في هذا الوقت هذا. ايتي اوت دو كولور فريش غراس ابيتيسونت، يعني سمينه شيئا ما، باقه صغيره، بيل يعني جميله وجذابه. لو فيس دو بارون، كاين الابن ديال لو بارون، اون تو ديني دو son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. هنا كان فولتير كيعطينا واحد الشخصيه اللي هو بونغلوس. لو بريسيبتور دو فيلوزوفي هو واحد المعلم ديال الفلسفه في لو شاتو. ايتي لوراكل دو لا ميزون، يعني كان واحد المرجع وواحد النموذج في لا ميزون. هاد بانغلوس هذا عنده واحد السياسه تفاؤليه، دائما كيبقى يكرر تو اي طو ميو دون لو ميور دو موند بوسيبل. بالنسبه ليه هاد العالم هو احسن عالم كاين، تو اي طو ميو وكل شيء غادي مزيان ايتترا. وكان يعني كونديد كيامن بديك الافكار التفاؤليه ديالو. Et le petit Candide écoutait ces leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. كيامن كونديد، كان كيامن بالافكار ديال بانغلوس وكيتصنت للطرز ديالو، خصوصا بداك لو كاركتير، ديك الصفات ديال كونديد. يعني كان واحد الايمان كبير ببانغلوس، ولكن بزاف ديال الاشياء غتبدل مع مجرى القصه، ملي غيخرج كونديد يكتشف العالم الخارجي بعد ما كان عايش ليلوزيون، واحد النوع ديال الوهم في لو شاتو. بونغلوس انسيني لا ميتافيزيكو تيولوجو كوسمولو نيغولوجي، هذه هي الاسم ديال الفلسفه ديال بونغلوس. وهنا فولتير راه كينتقد التيولوجي اللي هي علم الدين، والكوسمولوجي والفلكيات والميتافيزيقا، يعني علم اللامرئي الى غير ذلك. il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. ما كاينش يعني بالنسبه لبونغلوس ما كاينش شي نتيجه من دون سبب، وهذه طبيعيه جدا. غير هو فولتير الكريتيك كينتقد النوعيه ديال الفلسفه ديال بونغلوس. والشخص الحقيقي اللي كينتقدو، او الفيلسوف الحقيقي اللي كينتقدو فولتير عن طريق لو بيرسوناج بونغلوس، هو واحد الفيلسوف الماني كيتسمى ليبنيز.
خصوصا وأن مع الحركية الفكرية لو موفمون انتيليكتويل أو سيكل دي لوميير في عصر الأنوار كانت حركية فكرية، كل فيلسوف كيرد على الآخر فيما يخص الأفكار الفلسفية والعلمية إلى غير ذلك. Dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possible. بالنسبة لبونغلوس أحسن سيد وأحسن سيدة كاينين هي مسيو et Madame la Baronne. هنا فاش كيكون كيهضر بانغلوس il est démontré disait-il que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin tout est nécessairement pour la meilleure fin. اي حاجه فهي درت لواحد النهايه والنهايه كتكون جيده. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. الانف دار باش داروا فيه النظاظر aussi avant nous de lunettes حنا كنلبسوا النظاظر. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées وان رجلين داروا باش يدار لهم صباط. et nous avons des choses وحنا عندنا صباط. les pierres ont été formés pour être taillés بأن الصخور دارت باش تنحت. et on a des châteaux وحنا عندنا دي شاتو قصور etc. ولكن كتبقى الفلسفة اللي هي فلسفة مغلوطة بالنسبة لفولتير. aussi Monseigneur a un très beau château. le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. بالنسبة لبانغلوس أحسن سيد هو اللي خص يكون عنده أحسن سكن. وهنا on critique le système féodal. يعني كنبقاو يعني فولتير هنايا كينتقد الفيوداليه وديك الطبقه ديال النوبليس دوك الطبقه ديال النبلاء etc. Les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est tant mieux. يعني خاص الانسان يقول بانه كل شيء غادي مزيان بالنسبه لبونغلوس. كونديد écoutez attentivement et croyez innocemment. كونديد راه كيتصنت بواحد التمعن والانتباه وفي نفس الوقت ببراءة. innocemment l'innocence هي البراءة. car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle quoi qu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. اللي كيهم كونديد في هادشي كامل هي كونيغوند اللي كيشوفها جميلة etc. il l'aime يعني كيحبها et ainsi de suite. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tintron, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province. هنا كاينه واحد l'hyperbole, la figure de style de l'hyperbole et par conséquent de toute la terre. وكاينه واحد لا غراداسيون. وهنايا كنشوفوا بان لو بونور السعاده ديال كونديد فاش كان في لو شاتو هي غير يتصنت البونغلوس ويبقى يشوف voir Cunégonde. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, كانت كونيغوند واحد النهار كتسرى في لو بارك à côté du château, vit entre les broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. فإذا بها كتشوف بونغلوس مع واحد الخادمة في لو شاتو يعني une science de physique expérimentale هي راه ماشي لا فيزيك expérimentale ولكن علاقة شفتهم في علاقة. petite ronde très jolie et très docile. واحد البنت هذيك لا سيرفونت الخادمه كانت واحد البنت زوينه etc. هادئه. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans siffler les expériences réitérées dont il fut témoin. كانت شاهده على داكشي اللي كيطرا بين بونغلوس وهذيك لا سيرفونت وهذيك الخادمه اللي كانت في لو شاتو. il vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agité, toute pensive, tout emplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide qui pouvait être la sienne. هذاك بانغلوس اللي كان واحد المثال ديال العلم ديال لو سافوار، فهو شفتو في هذه الوضعيه هذه وجات عندها كذلك واحد الرغبه انها تعيش مثل هذا الشيء هذا مع
Candide. Il rencontra Candide, لقات Candide en revenant au château. فاش كانت راجعة le château. Il rougit, يعني Candide rougit aussi. يعني كاين واحد النوع ديال الاحمرار ديال الخجل. Il lui dit bonjour d'une fois entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. كيهضر مع Candide ولكن ما كانش عارف اش تيقول. Le lendemain après le dîner, الغد ليه من بعد وجبة العشاء, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. تلاقاو. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. طاح لها المشوار, عطاه ليها وخدا ليها بيدها. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent. وهنا لو ريسي ديما كيكون عندنا لو باسي سامبل, لو طون فيربال ديال لو باسي سامبل. Se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, les genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. يعني وطرات واحد العلاقة بين كونديد و كونيغوند, يعني قام بالتقبيل ديالها. وفي هذه اللحظة هذه تيجي مسيو لو باغون دو Tintronqué passa d'aise auprès du paravent حدا البلاصة, et voyant cette cause et cet effet chassa Candide du château. شاف هذا المنظر هذا بين بنتو كونيغوند et Candide وقام بالطرد ديالها. قام بالطرد ديال كونديد عفوا. à grand coup du pied dans le derrière, ضربو وجرى عليه. كونيغوند سيفانوي, هنا كونيغوند فقدت الوعي, أغمي عليها. Il fut souffleté par madame la baronne dès qu'il fut revenu à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.